Hello everyone and welcome back to my channel. So today my guest is Vladislav. So welcome Vlad. Hello, Olga. Nice to see you, and thank you for having me on your channel. Could you please introduce yourself? Yeah, so my name is Vladislav Salechno. I'm 37 years old, and I'm Russian-speaking Polish from Latvia. So kind of I grew up in different cultures and languages, and I live in Poland for the last 18 years. As work, I'm professionally I do training workshops as a business trainer, also cross-cultural communication training. And also on Polish TikTok, I'm a language influencer where I talk about languages. I also show some, tips and ways how to acquire languages better. Yeah. So you're influencer on TikTok and do you have YouTube as well? Mostly TikTok, mostly Oh, TikTok. So there. mm, yeah. And you speak only in Polish there or in other languages as well? Well, I create content in Polish for Polish audience, but obviously as a polyglot channel, I have multilingual content as well. So yeah, I speak different languages there, but Mm, mostly Polish as a like yeah, basis. yeah, yeah. Mm, yeah. Yeah, and so um So how, because I know you've written a thesis about cross-cultural communication. So what was the topic? Uh, Um, yeah. well, my actually, I don't have any thesis in cross-cultural communication as I entered the field not from academic perspective. But mostly from the training one, as I used to work as a sales trainer with different nationalities for years and years. When you actually change and adapt your behavior, communication style to Mm-hmm. cultural patterns that are different. Mm-hmm. So with this experience, I started to cooperation with the training companies that are specialized in this field. So I mostly work with business on the challenges that people face when cooperate each other with each other. Yeah. It's a very Yeah, interesting field. Mhm. because I know that you have studied cross-cultural communication, right? And you have thesis, Olga, Yeah. written. So Yeah. maybe I will ask the question, what was the Yeah. topic? Yeah. It's language competence and access to coping in new cultural environments among polyglots. So I talk about the cultural adaptation of Hmm. different polyglots. So I interviewed 6 polyglots and Hmm. um, yeah, and it was really interesting. So I'm gonna talk about my thesis. Hopefully, I don't know yet, but maybe in Bologna, and I've already talked about it at the Polyglot Gathering last year in Brno. Oh, But the nice. presentation is not online yet on YouTube, so they're like, Oh, yeah, very slow with uploading the okay, okay. presentation. So yeah, To what degree languages actually accelerate adaptation process? yeah. This accelerates, yes, and then it's great extent, yeah, it's one of the essential factors that that increases adaptation. For Yeah. example, vocabulary and understanding of like Hmm. idiomatic expressions. Like it's of course a part of the I vocabulary. think So also there is this one trait that majority of polyglots have, that we are more open to other cultures and open to yeah. difference. Yeah, so it's also kind of our attitude is different, right? Yeah. Ouais. Hum. Donc je parle français aussi, ouais. Mais Ouais. est-ce que tu l'as appris en Pologne ou est-ce que tu as vécu en France aussi?
Non, j'ai appris en Pologne pour le besoin encore professionnel parce que moi, je travaille avec les équipes francophones ici et c'était pas possible de faire les formations en polonais ou bien en anglais. Et donc, j'ai appris ici en travaillant avec les personnes qui parlent français, qui viennent d'Algérie, Tunisie, d'Afrique subsaharienne et aussi la France, Suisse, Belgique. Donc, c'était surtout pratique. Mais après aussi, j'ai travaillé pas mal en France en faisant les formations là-bas. Oui. Ah, oui. Et tu as travaillé en France où, là? À Lille. À Lille, Lille, ouais. oui. Est-ce qu'il y a un accent, certain Oh. accent à Lille ou pas Oh, trop? au début, j'ai pas entendu la différence, mais après quelques temps, j'ai remarqué que, ouais, ils prononcent les choses différemment, comme par exemple, je sais pas, ça va, le Hmm. co, something, Ah, quelque chose comme un peu ça. comme au Québec. Ça va. Ouais, Un le peu. corps, ça va. Ouais. Euh, ça, je remarquais, bah, évidemment, c'est pas tout le monde qui dit comme ça, mais il y a cette petite différence. Peut-être aussi le vocabulaire, mais j'ai seulement travaillé là-bas, donc c'était une équipe de toute la France. Donc j'ai pas vu, j'ai pas entendu la grande différence, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que t'as vécu un choc culturel à Lille ou pas trop? Ou est-ce que tu ouais, déjà connaissais la culture française? Ou comment c'est? Euh, ouais, je connaissais la culture. Je peux pas dire que c'est le choc, mais en travaillant avec les Français, il faut s'habituer avec la façon de critiquer les choses. Ah ouais. Ouais, le feedback négatif ouvert. Oh, ouais, ouais. Parce que c'est très normal pour les Français de challenger, on peut Mhm, dire, les mhm, idées. Mais c'est pas par mauvaise volonté ou quelque chose comme ça, mais mhm, mhm. trouver la raison dans ton argumentation. Ben, ça peut être quelque chose de choquant pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture française. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un feedback constructif ou pas trop que, les Français te donnent? Est-ce que c'est parce qu'il y a ce Mhm. terme-là, feedback constructif? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas si on peut C'est classifier ce constructif, feedback-là. c'est constructif, mais aussi par rapport à la langage corporel ou bien expression émotionnelle des Français, il peut dire bah, c'est quoi ça? Bah, c'est quoi ce bordel là? Il peut dire comme ça des fois, mais après, il y a la couche constructive derrière ça. Donc, Euh, oui, la première réaction peut être émotionnelle, qui n'est pas tout à fait constructive, mais après, il y a la raison derrière ça. Ouais. Ce sont mes observations. euh, Hmm. Et c'est toi, très tu as vécu en intéressant. France, peut-être parce que toi, tu habites Allemagne. Allemagne. Ouais, mais, donc, j'ai fait un cours de français à La Rochelle. J'ai vécu là-bas pendant un mois, mais je n'ai pas noté cette, ouais, cette différence culturelle Ah là. ouais. Ce Mhm. feedback, mais ouais, c'est très intéressant ouais, de comprendre que ouais, 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 Hmm. ouais, c'était très chouette. Moi, j'ai vécu j'ai la famille d'accueil et tout Ah ça, ouais. mais ouais, ouais, Ouais. 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 Hmm. Ouais. Hmm. Les grands-parents français, ouais. La Ah. mamie française, le papy français. Moi aussi, moi, j'ai ma grand-mère française. Bah, virgulette, pas vraie grand-mère, hein, mais j'ai trouvé un programme qui s'appelle Cher Ami. Ouais. Parce que je peux recommander ce programme pour ceux qui apprennent le français. Et dans ce programme, on peut parler avec quelqu'un, avec les personnes âgées en France. Oui. Euh, donc pour pratiquer le français, mais de côté française, pour réduire l'isolation sociale.
pour Ouais. les personnes Ah, âgées. c'est Oui. bon, ouais. Et on échange depuis 3 ans déjà avec Catherine. On parle français chaque vendredi pour faire un Ouais. bilan de notre semaine. Et moi aussi, je maintiens mon français. Comme ça. Ah, ah, donc tu fais cette conversation, cet entretien en ligne Oui, avec elle. en Ah, ouais. ligne, chaque semaine, une fois par semaine Ah, depuis donc trois c'est pas ans. nécessaire de voyager en France. Ouais. Oui, Non. c'est toujours mieux Ah, ouais. aller là-bas Bah pour ouais, voir. ouais, 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 pour voir Oui. aussi. Ouais, ouais. Hmm. Mm. Oui, mais je pense que c'est important aussi d'avoir le rapport, les relations avec quelqu'un qui parle la langue plus proche. Oui. Ouais, ouais, c'est bon ça, ouais. J'ai jamais entendu de ce programme-là. Donc, Oui, ouais. c'est écrit comme cher ami, cher en anglais, Ah, Cher. Ah, ouais. cher, Mhm, Cher. et ami en français. Donc, un jour des mots un peu cher ami. Ami. Ouais. Mm. Mm. El español, pues, ¿cómo lo has aprendido? Ah, no habla español. No hablas. Ah, no. No habla espagnolo. Sí, me equivoqué. Sí, caramba. Posso parlare un po' italiano, Sì, ma sì, sì, non sì, sì, parlo sì. italiano come Caspita, sì. francese. Sì, sì. Mi sono sbagliata. Sì, no, sì, non c'è problema. Tu sei già stato in Italia? Ah, no, per me l'Italia è solamente il viaggio per visitare come il turista. Ma ho lavorato con un italiano, mio amico di Ah, Calabria, e ho cominciato a praticare con lui e anche ogni settimana, una volta per settimana, per parlare per 30 minuti in italiano e io imparo italiano in modo naturale. Non conosco la grammatica francese, il francese mi aiuta. ah, Eh, sì, il francese ti aiuta, sì. sì, sì, leggo i libri in italiano, ma non Che, parlo. che libri? Che tipo di libri, per esempio? Mi piace leggere libri riguardo di storia, Ah, sì. sì, per esempio Sapiens, o in italiano questo libro, Yuval Noah Harari, Ah, Breve storia d'umanità, breve ah, storia sì, questo d'umanità. autore dell'Israele, no? Sì, 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 Homo perché Deus, ah, sì, sì, sì. Homo Deus Nexus, sì, Sì. perché Io questo è il... ce l'ho questo libro, questa serie, ma in inglese. Mhm. Sì, nella lingua originale, sì. E questo è anche il mio modo di imparare le lingue Ah, sì. perché ho Mm. cominciato a leggere questo libro in russo, Ah, dopo in inglese il stesso libro, mm. dopo in estone, dopo in italiano, dopo in Oh, azero. caspita. Ah, Sì, sì. perché io conosco i contenuti di questo Sì, 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 sì. libro, sì, e leggo sempre in nuova lingua stesso libro. Ah. Ah, sì, sì, Sì. sì. Ce ne sono tanti poligloti che fanno così, no? Mhm. Ah, sì, io conosco questo metodo, sì, che per esempio io conosco tante persone che leggono Harry Potter in tante Yes. lingue o John Grisham in tante lingue o Sì. non lo È so. importante cominciare con qualcosa che conosci, già conosci. Sì. Ah, E sì, adesso. dopo possiamo essere aperti a contenuti nuovi. Sì, sì, sì. Mhm. Ehm, Mhm. no, ty taky mluvíš česky, tak? Něco mluvím Něco mluvíš, česky, ale něco mluvím. no, eh, četl jsi něco v češtině. ano, Možná ano. taky Homo Deus. A teďka to čtím Sapiens, stručná historie Sapiens. lidstva. No.
Stejná kniha, Stejná stejná, kniha v češtině. stejná kniha, eh, A, tak, ale no, moje čeština není taká perfektní, ale no, mluvím. Moc pomáhá polština pro mě. polština, jo, jo. Tak, no bo já bydlím v Polsku, bydlím v Varšavě a polština pro mě to je no možná taký první jazyk, nebo druhý jazyk a je moc podobný do českého, do češtiny. Jo, jo, ale je spoustu jako false friends, že jo? Ano, No, tak. teďka, Eh, jo, jo, například slovo jo, hledání, jo, jo. to je nebezpečné. Jo, 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 v češtině. Tak, v polštině to je V polštině, normálné. jo, jo, jo. Ale v češtině A to taky je. pro Poláky čeština, no to je taký, no, taký zábavný jazyk. Jo, 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 já jsem se hodně smála to false friends s tímto slovesem hledat v polštině, tam no, jsme se směli, no, a jsme se smáli na Polyglot Gathering v Brně. A jsme Mhm. mluvili s jednou, myslím, že to bylo, to nebyla Češka, to byla Lotyška taky, Ano. jako ty. Jo, a tam jsme se smáli. A ona, ona taky, jo, jej taky se líbí toto sloveso hledat v polštině a v češtině a jo. Tak bylo hračný. Jo, Ano, jo, tak to je. mm, jo, jo, tak, no, A tak mluvíš Sapiens. polský? Mluvíš polský nebo Ne, ne? nemluvím. A, ok. Rozumím troška, Hmm. ale Jako z český jazyk, no jo, 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 jo. je jednoduché rozumět a chápat, ale začít mluvit, no to není tak jednoduché. Ne, Musíme ne, něco ne. si poučit. Mhm. No, no to rozmовляєш українською, так? Українською так, я Мгм, м, українською розмовляю. м. Це легко для тебе, тому що польська і українська схожі мови, так? Схожі мови для мене також було легко, бо я вже російська це моя перша мова. Так, я все життя розмовляю російською та польською. Е, Потім щось там моя сестра живе в Болгарії, щось там розумію болгарською, але не розмовляю. Але я маю також багато друзів з України, і завжди було так, що вони зі мною розмовляли українською, я відповідав російською. І ми один другого розуміємо, так? М, Але ну, зараз я так зрозумів, що окей, Влад, якщо я на 100% розумію українську мову, а чому я не розмовляю? Так, і, ну, і почав дуже багато читати, слухати. А що слухаєш там українського? Слухати, ну, це почалося як в 22-му році, як почалася ще інвазія, вторгнення Росії, так, і я дуже багато новин слухав. Новин, читав телеграм-канали українською, так, що діється, щоб зрозуміти контекст, подкасти, історії також українською, так, і М, це була Це також моя важливо. мотивація, що я хочу, щоб в моїх мовах був український прапор. Для мене це було так ну, емоційно важливо. Для мене також. Для мене Мгм. також. Ну, Мгм. Я мабуть, хотіла допомагати мгм. українцям, так, в майбутньому, так. Так. М, е, Тому вивчаю українську. Так. Мгм, мгм. Мгм. Так. Е, От в Польщі маємо багато можливостей вчити українську, бо також мгм. багато. В Польщі е, Так. дуже багато українців, так. Так. М, мгм. Але вони розмовляють по-польськи, так, також, так?
Так, для Українською. них це ну, легше Це почати легко. розмовляти Угу. польською, так, але ну не Не всі. всі. Угу. Але також можна ну, чути українську мову всюди, бо зі собою розмовляють українською, звісно. Звісно, так, так, так. Угу. Ну, Олга, так. а ти будеш в Брне Я зараз? буду. Ну, то Буду. зустрітимось там. А, ти теж будеш? Я також буду, А, так. так. Ну, там буде презентація і концерт теж Так, буде. супер. Угу. Ну, так Я буду зараз там без співати, презентації. грати на Так, кіборду. супер. Це кіборд був там. Угу, Угу. угу. А хочу співати так, одну пісень українською. О, Угу, яка це угу. буде пісня? Не пам'ятаю, як називається, але це співала Софія Ротару. Червона рута? Ні, чого. Рідний край, я думаю, що Ага, називається. рідний край. Окей. Рідний край. М. Почуємо. А, знаєш цю пісень? Не знаю, але можу побачити, перевірити. Угу. Там буде мій кавер. Окей. Угу. Ну, так будемо разом в Борні. Будемо. Борно. Угу. Да. Це буде цікаво там. Буде. Буде так. Угу. Yeah, So so we got now we're at the English, end of our French, video. English, So, French, French, Italian, yes, Italian. Yeah, Czech, so Ukrainian. check. Yeah, and now so my last question. Yeah, so what kind of advice would you like to give to everyone who wants to study a foreign language? So please answer in Polish. In Polish. Jeśli ma to być jedna rada, bo w nauce języków obcych oczywiście jest dużo takich operacyjnych, jak uczyć się gramatyki, słówek i tak dalej, ale jest jedna mała rada, jeśli chcesz mówić w tym języku, przestań nazywać go obcym albo foreign. Ja mam tak, że z każdym językiem to ja mówię, że to jest mój czeski, mój ukraiński, mój Wow. włoski, tak? To jest taka mała, Mm. motywacyjna rzecz, żeby czuć ten język jako Fajnie. swój, nawet jeśli nie jesteś perfekcyjny. O, Mm. Mój czeski, mój polski. no. No i foreign to jest moja mowa, mój język. Ah, wow. That's so interesting. Wow. Mm. Yeah. So dzięki, right? Proszę bardzo, dziękuję za zaproszenie, Olga. I widzimy się w Brnie. Jestem w Bornie. Aha.